যদি স্বামী যদি শুনন্তু যদি স্বামী যদি শয়তানର ମୁଦ୍ରାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ। আর রহস্য বিষয় ଅଛି ପୁଣି ସେପରି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ କେ ଶୟତାନର ପୁରୁଷମାନେ ମାନେ ଶୟତାନରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୟତାନର 666ଟି ମୁଦ୍ରା ଭିତରେ ଭିତରେ ନେଇକି ସେମାନେ ଶୟତାନର ଭାର ଅର୍ଥାତ୍ ପାପକୁ ସେମାନେ ବୋହି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରସ୍ପର ଆପଣା କାମାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଭୂଷିତ କର୍ମ କଲେ অর্থাৎ তাঙ্কর সহিত ব্যভিচার করে পুরুষ সঙ্গে। এই লোক মানে কিয়ে এমানে মুদ্রাঙ্কিত লোক মানে এমানে ঈশ্বরঙ্কর নাম কপাଳରେ নাই নাহান্তে এমানে ঈশ্বরঙ্কর নামକୁ কপাଳରେ ভেদি নাহান্তে মন ফেরাই দেଉଛନ୍ତି এমানে মন ফেরণ করে নাহান্তে। আজকালি লোক কইলে বেশি বাপ্তিস্ম নেওয়া লোক এমানে যাবে নাই রই যাবে লোকর কথারে চালবা লোক। যদি প্রভু প্রকৃতরে তুমি মন ফেরণ করে না হো বাপ্তিজিত হলে বি কিছু লাভ, কারণ মন তো তোমার স্মৃতি থিব না। কোন থিব মন প্রথমে মন পরিবর্তন কলে সিনা, দ্বিতীয় বাপ্তিজিত হেলে সিনা, তৃতীয় পাপ ক্ষমা হেলে সিনা, চতুর্থরে পবিত্র আত্মা পাইব, পঞ্চমরে মহাপরিত্রাণ পাইব। যদি মন প্রেরণ ন করি খালি ডুবিত হয়ে প্রার্থনা করি কিছু লাভ। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ବି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜହନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କର ବି ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ କଣ ଥିଲା? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପିତରଙ୍କର ବି କଣ ଥିଲା? প্রেরিত পুস্তক 10 যদি পড়িবে মন পরিবর্তন স্টার্টিং করি কি যিশুଙ୍କର ক্রুশর কথা কইଛନ୍ତି। হালেলুয়া। তো এই মানে পাপরে ভারাক্রান্ত কেমতি হেলে আজ্ঞা সেই 666টি মুদ্রার এজেন্ডা মানে আগরু এটা কেতেবেলে মুদ্রা হবো कि जेते बेले आपण गोटे पाप जदि कर देइचंती शीघ्र सेटा बुझि परछंती। पाप जदि गोटे करि देइचंती ताले सेटा तुम मध्य रे भी कारण शेष काल रे भयंकर लोक माने द्वितीय तिमोथी 3 रो टिके पढंतु जल्दी प्रथमे मु आपनको पापर टिके लिस्ट देबी को पापरे ए स्पिरिटटा बा भितरे से शैतान रो चिन्ह ऑलरेडी अमान को माथा रे कोन करछि थापी देछि। तारो 29 31 पढंतु रोमियो 1 रो 29 31 29 30 31 तीनटा
सेमाने सर्व प्रकार अधर्म से माने सर्व प्रकार धर्म एक दुष्टता दुष्टता लोभ लोभ हिंसा हिंसा ईर्षा ईर्षा क्रोध क्रोध बोध बोध विवाद विवाद छल छल और मंदतारे परिपूर्ण मंदतारे परिपूर्ण सेमाने करने जप से माने कर्ण चेप निंदक निंदक ईश्वर को घृण्य ईश्वर को घृण्य अत्याचारी अत्याचारी दाम्भिक दाम्भिक अहंकारी अहंकारी दुष्ट कर्मर उत्पादक दुष्ट कर्मर उत्पादक पितामातांको अनाज्ञावह पिता माता को अनावज्ञ हो निर्बोध निर्बोध नियम भग्नकारी नियम भग्नकारी स्वाभाविक स्नेह रहित स्वाभाविक स्नेह रहित और निर्दय अटन्ति अनिर्दय अटन्ति। 28 যা যা মধ্যে পাপ সব আছে সে মানে সেই মুদ্রারে ସେମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାପ ତ ପାପ, ଟିକେ କଥା ହେଇଦବା, ଟିକେ ବେଶୀ ଯିବା, ଟିକେ ଗାଳି କରିଦବା, ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଟିକେ କ୍ରୋଧ କରିଦବା, ଟିକେ ହିଂସା କରିଦବା, ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦବା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦବା। ଏହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତରେ शैतान रो मुद्रा रे बांधी ही जाउछନ୍ତି। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ର ତାର 1 ରୁ ପଢନ୍ତୁ। किंतु ଏହା जानी थाओ जे କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣି ଥାଅ ଯେ ଆପଣ ମାନେ शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हबो जो पाप ଏବେ ଆମେ ଗଣନା କଲୁ 28 ସେହି ସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କାଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲି, ଶେଷ କାଳ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବେ ହଉଛି କଣ ଏଟା? ଶେଷ କାଳ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କଲାର୍ସ ମାନେ କହନ୍ତି କି प्रभु आद्य मंडली, ओके, आद्य मंडली माने शिष्य मानकर माने कोन कहबे सरा सेवा कार्य चलला वर्ष मानक मध्य जेते बेले से माने प्रभु जीसु जेते बेले स्वर्ग रे उत्थित हेला परे दुई जण दूत कहउछन्ति कि हे गालिलियो लोक माने अब तुम्हें कहीं की से प्रकार अनाओ छो जो जिसु को तुम्हें स्वर्ग को गृहीत हेबार देखो छो सेही जिसु कोन करिबा पय जाउछन्ति कोन करिबा पय जाउछन्ति पेट पुस्तक करो एक रपड़ 9-10 से एही समस्त कथा कहिबा उतारे से माने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले आ खंडे मेघ ताहांकु सेमानक दृष्टिगोचररु घेनी गला। से जाउ जाउ सेमाने आकाश आड़कु एक दृष्टि रे चाहि अछंती। एपरि समय रे देखो शुक्ल वस्त्र परिहित दुई जण पुरुष सेमानक निकट उपस्थित हेले। पुणी सेमाने कहिले हे गालिलियो लोके काहे कि तुम्हे माने आकाश आड़कु चाहि ठिया होयछो। तबे काहे कि आकाश आड़क देखि ठिया होछो। एही जेउ जीसु तुमानक निकटरु स्वर्ग रे गृहीत हेले ताहांकु तुमे माने जेउ प्रकारे स्वर्ग को जिबार देखिलो से सही प्रकारे आगमन करिवे। से सही प्रकार आगमन करिवे करिवे। हालेलुया हालेलुया। जेतबेले एक कथा कहिले आद्य मंडल रो शिष्य माने कोन जानछंती आज प्रभु पळाइले काली रु पुणी से माने प्रभु पळाइले आ गोड काली ले नाही आज प्रभु खाली अपेक्षा रे रोई पुणी क्लेश के सही गले ताळना
ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଶୋଇଲେ? ପ୍ରଭୁ ମଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଏକ ଶେଷ ସମୟ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହୋଇପାରେ ଏ ବାକ୍ୟ ସରୁ ସରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହେଇପାରେ ଏ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ତମେ କିଏ ମୁଇଁ କି ଆଉ ମିଟିଂ ଯୋଗ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ପାପ, ଯୋଉ 28 ପାପ ଗଣନା ଏବେ କଲ, ତାହା ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଲାଣି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କଣ କହିବି? ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖରାପ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ ଏମାନେ ସବୁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯିବା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 9:4 ଭଲରେ ପଢନ୍ତୁ, ଆବାଜରେ ଶେଷ କରି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି, ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କି ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, କୋଉମାନେ ଆସିବେ? ପଙ୍ଗପାଳଟା କୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଅଛନ୍ତି? ଭୟଙ୍କର ପଙ୍ଗପାଳ। ଏ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁରେ, ଧନରେ, ସିପୁନରେ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ପ୍ରଚାର ହଉନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସତର୍କର ବାଣୀ। ଯୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବେ, ସେଇ ପଙ୍ଗପାଳ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, ଗଛ, ମୂଳା ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପଙ୍ଗପାଳ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ କୋଉମାନେ ରହନ୍ତି? ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ପଙ୍ଗପାଳ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଇ ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ କାଲିଆ ହିଆଇବେ, ଟିକେ ନମାନ ଟିକେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏହା ତାହା ପଙ୍ଗପାଳ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ଏକ ଡେମୋନିକ ସ୍ପିରିଟ, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା। ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରୁଛି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ କଣ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ଅରୁଣ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ
ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଭାଟି ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଯିବ ସେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଧୂଆଁ ସହିତ ସେମାନେ ବାହାର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୋଉମାନେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସି କଣ କରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବା ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭୂତକୁ ବାହିନୀ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାହିନୀ ଭୂତ ଧରିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେବେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ବାହାର କର, ସେ କଣ କରେ, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବ, କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳେ ସେ କଣ କରିବ, ଯେ କେତେଟା ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବ, 7ଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବ। ଆଉ ସେଇ 7ଟି ଆତ୍ମା ପୁଣି ନର୍ଗରେ ଯଦି 100 ଗୁଣର ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ଆମେ ଜଗତର ସେଇ ମଦ ଆତ୍ମା କେତେ ଗୁଣ, 1 ଗୁଣ ବି ପୁଣି ଏବେ ଯୋଉ ଭୂତ ମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଭୂତ ମାନେ ନରକରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନରକରୁ ଟିକେ ତାଡ଼ନା ଦଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ରହିଯିବେ, ଆଗମନରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ରହିଯିବେ, ତ ସେଇ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନେ କଣ କରିବେ, 7 ଗୁଣ ନରକର ଯଦି 100 ଗୁଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାର ଯଦି ସ୍ପିରିଟ ର ଯଦି ପାୱାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ନରକର ପାୱାର ସେଦିନ କଣ କରିବ, ଆସିକି କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଆସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆସି କଣ କରନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ତାହା ଟିକେ ସେଇଦିନ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ଆଉ ସେ ଭୂତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସି କଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କଣ ଭିତରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲୁ ସେଟା ଟିକେ ଗୋଟି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚିତ୍କାର ସେମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ଭୂତ ଧରିଲା ଲୋକ, ଠିକ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ସେମ୍ ଫିଟବ ନାହିଁ ଚିତ୍କାର, ତାଙ୍କର ଆବାଜ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ আগমନ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଭୟଙ୍କର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେମୋନିକ ସ୍ପିରିଟ। ଅଙ୍ଗପାଳ जो बंगपाल आसबे आपण मान भितरे शरीर भल थी, जो मैंने रही थे भितरे खाली शरीर ए प्रकार जंत्रणा देवे जे से माने मरिबा पई इच्छा करिवे। बंगपाल मानकर आकृति ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଗମନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ରହିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ କେ ଯୋଉ ପାପର ଲିଷ୍ଟ କରି ସେଇ ପାପରେ ଯୋଉମାନେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ପାପ କରୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଭାଇ ମାନେ मृत्युर अन्वेषण करिवे। अर्थात आज लोक माने मरिबा पई डरुचंती, बुढ़ा हेले भी ताको डर लागुची, अरे ताको इच्छा लागुची जगत रे रहबा पई, अरे इच्छा लागुची मद पीबा पई, खाइबा पई, पीबा पई, घुरबा पई, किंतु से दिन कोन होबो
टंका डाबू भी काम आइबो कहले मते छाड़ी दियो डाबू दरकार मते मु मरी जीवे किंतु से दिन कोन करिवो डाबू पासु छाड़ी करी से कोन करिवो मोरबा पाई खोजबो मृत्यु को खोजबो मृत्यु अन्वेषण करिवो किंतु कोन पड़ो किंतु कौनसी प्रकारे ताहार किंतु कौनसी प्रकार ताहार उद्देश्य पाइबे नहीं ता माने फांसी हेबी बोले भी हेई पारिबो नाही ध्यान रे सुनंतु 20 भी मरबी बोले मरि पारबो नाही आजिकाली 20 भी मरि जाउछंती फांसी ही मरि जाउछंती कोडी एक्सीडेंट ही मरि जाउछंती किंतु नाही 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 आगमन करे से प्रकार होबो नाही चांस नाही आपण माने निज इच्छा रे मरि पारबे नाही ए प्रकार समय आसुची सेतिबे जो माने जदी से शैतान रो भारो जदी पाप जदी से लिस्ट जदी काम मते रोति आज अनुताप करंतु केवल ताहाई नुहे जो माने ईश्वरंगर नाम कपाळ लिखित हे नाए से मानंको क्रोधर पात्र ढोळा जीवो प्रकाशित वाक्य 14:8 ताहांको पश्चातरे आउ जणे अर्थात द्वितीय दूत आसी कहिले 5 मिनिट समस्त चेताई जानतु जेउ महानगरी बाबिल समस्त जाति को आपण व्यभिचारर काम रूप मदिरा पान कराई अछि से पतित अधपतित होई अछि सेमानंको पश्चातरे आउ जणे अर्थात तृतीय दूत आसी उच्च स्वर रे कहिले से मानको प्रस्ताव करे आउ जणे अर्थात तृतीय दूत आसी कहिले जदि केही सेई पशु जदि केही सेई पशु ताहार प्रतिमा को प्रणाम करे ओ तार प्रतिमा को प्रणाम करे पुणी आपणा कपाळ रे पुणी आपणार कपाळ रे कि हाथ रे आजि काली लोक माने टाटू करी बुलुचंती कि नाही से कहार चिन्ह बुझी पारछंती विराट कोहली तो लेखुचंती निज निजर गर्लफ्रेंड रो भी ना लेखुचंती सेटा कार सत्य कहूची से कहार चिन्ह ए शरीर कार जेसुंकर शरीर रे तुमे दाग लगाइबो हां ए शरीर को तुम नष्ट करबो कान मान फुटाई की हां आज्ञा सत्य कथा कहूचे वाक्य कहूचे मु को नहीं पवित्र बाइबल कहूचे जो माने कपाळ रे के हाथ रे पशुर चिन्ह ग्रहण करे तेबे से मध्य ईश्वरंको कोप रूप ओ का सहित ईश्वरंकर कोप सहित पात्र जो मदिरा अमिश्रित भावरे ईश्वरंकर पुनी क्रोधर पात्रर मदिरा अमिश्रित भावे ताहांको क्रोधर पात्र रे कार पात्र समस्त कहबा कार क्रोध ईश्वरंकर टिके सोचो की कार क्रोध ईश्वरंकर कार क्रोध ईश्वरंकर क्रोध ईश्वरंकर क्रोध रूप पात्र रे प्रस्तुत करा जाय अछि ताहा पान करिबो पुणी पवित्र दूतगणको ओ मेष शावकଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ এই অগ্নি ও গন্ধক দ্বারা কা দ্বারা আইলা আজ্ঞা কা পাই আইলা जो माने शयतानर चिन्ह को ग्रहण करिसंती जो पापर लिस्ट आपण मानकु कहिली जो लिस्ट आपण माने जदी आपण मानको मध्य रोचे से मानको एक क्रोध रूप पात्र गंधक ढळा जीवो सदम गुमरा रे ठीक गंधक एवं अग्नि ढळा जाइथि
आपण मानक प्रूफ दरकार आदि पुस्तक 19 अध्याय तार 24 पढ़ंतु तेबे सदाप्रभु आकाशरु सदाप्रभुको निकटरु तेबे सदाप्रभु आकाशरु सदाप्रभुको निकटरु सदम ओ हमरा उपरे गंधक अग्नि वृष्टि करी সেই সমুদায় নগর প্রান্তর তোর মধ্যস্থ লোক সেই ভূমিরে জাত সকল পদার্থ উৎপাদন করে দেখন্তু শুনন্তু হালেলুয়া হালেলুয়া हालेलुया आज भी जदि आपण माने जदि से पापर गोटे लिस्ट भी जदि अछंती आज्ञा प्रभु सतर्क करो आज जदि पाप गोटे भी अछि कारण वाक्य बोले प्रकाश का वाक्य तार 21 रो पूरा लास्ट पढ़ो कौनसी असुचि विषय देखो कियबा घृण्य कर्मकारी ओके कौन से असुचि विषय किबा घृण कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही सेतिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही आ माने केतरा पाप गणलो भाई हां 28 टू 27 जदि पालन करबी जदि गोटे टिके तो शांत तो प्रभु कहला परे मशा को तमे कोन करूछ छाणुछ आ ओटो को गिली देछ आर रस जानि जदि आपण माने मशा कोन सानो सानो पाप ओटो कोन बड़ बड़ पाप को से माने गिली दउथिले शास्त्रीय अनुसार से माने सानो सानो पाप को छाणुथे तो टिके भी असुदाचारी पुनी विषय से जगह प्रवेश करिवो नाही प्रभु कंप्लीट करछथि जदि 27 पापर लिस्ट नूतन नियम रे 126 कंप्लीट आउछि ताई मध्य जदि 19 पालन करी गोटे भी जदि आपण माने जदि पाप करिवे धरिवे ताहिले आपण माने भी से लिस्ट रे से अग्नि एवं गंधक लिस्ट रे आपण माने से दिन छिड़ा हबो मोर के मन आसन तो समस्त छिड़ा ही जरा बटन नहीं